Uangalizi watukufu wa heda hula RTMC RSM13. Assalamu alaikum. Siku hama leo rono aula usanganiha bazimanani ili harma barnamaji makhsus ikao ritayarisha rijali hadithi hojuma masuala menshi ikao ngarema wensi hatu. Amma bongo hivenza holi honde zili makatian holi honde zienshiwe makatian rono aula ya ukaya risungue suala mingine masuala ikaunga umadziro kabisa warmensi nane le suala la heze maiti za hafla ikao ngaziparihani hao haina usikuhusha kando barini kando harume magari mbali na bali kando muhonze nungu ikao zoti mazoea o harumensi hatu zoti mazoea o harumo binadamu hatu isababisha haina mdungu shangai haina mdungu jusona suala haina mdungu juzisu eza jirini ndu harumensi yode mana bokao leo bikarbis wa Komor ikao wa ishizinji wa Komor ikao wona hamu nensi wa Komor ikao ngobazima nwandu ikangwa shemezao ya ukaya eza jirini rijeri hadithi mbabi suala hamadalinu abungeyo haruma upande mhono menihangu ngamibazima na bwana Muhammad Ahmed upande mhono mshenihangu ngamibazima na bwana Muhammad bin Muhammad gardoka ubazima ili le suala linu rirambuwezi nji rijwezi nji ze fikra za hao obahanu eza jirini ndu haruma uharumainsi watukufu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba menjibu makubali mjimpatane badzimanasi ranzi RTMC ranzi RSM13 iliri hadithi mbabi hojuma ila hawa ikaunge vumiao yensi amma leonga hadithiuz ezitendwa ikao dozijiru harumainsi ekana bazitendwa do tojuha botasiri parise maiti parse wandwa hafa na hunu wasaya wa juauka na waulwawa wambauka waulwawa zonsi pia ngasidanganyao yo usalama wa hensi mi bwana Muhammad bin Muhammad tkanzana Disemba vi haruma osunimaho yezi ngazi kusoma urongo hindi yani wakati wishi au haina wakati yani wo ujihisi mlindi hango jihisi mlindi ni haruma hensi yekaza nongozinu zihu wasilu kamdukaza hafu ndoko kaza zijiri maiti kaza wo kana mnaje bwana Muhammad bin Muhammad. Assalamu alaikum. Handanido humbushiran marhaba wa marnikai bakhti nyokia nijadiliane harma mahadisi maziru hamadan le suala dinu hamade heli ko zonesa dinu de letwara mukuli lo harma insokatelo mo hauka wasuli daraja ya ukaya sindongo boko karijaziensh no watende kabla hatu kwa jaziensh aunge mimi sijuona uka ho sanar litafunye ijoka kaire karlangadia harmo rajiwa haru rangadia emizi ne mishinji yakautsongeza wasuli harma daraja hamanda inu uko kejaparoka harmetsi hatu ewa mwandu hindini uwandu waulwao ewa uwandu hindi engazibirao harma circonstance hindi abondo bahano rujushinda riwone ndondondo ila namna zendongo za wasuli hauka ikahondo anza utunde harmwe mahamine ratsengele ya huja ezitendwa za kikatili zirenge mvuha kuura hana hali shaika hondo anza urudi uzitunde ngundo kaya hujojo uzitia haruma makanga mara zitenda za kikatili ziroho siju hadani bizo daraja ndaro bizo mafunvu mara mimi hedi nafanya analysis le funvu la hadani bumana mai za kweli le funvu la hadani duwandu ikaungwa juruhilwao ni lejeshi la dawla funvu la hadani haukaya bekwa kapajabira mahakama sha wa uwandu wa juruhilwa hamizinga wodi mwanya sifai swadi wodi mwanya sigazo wodi mwanya simutui wodi mwanya si bapale wandu wao wa juruhilwa ni lejeshi la serikali namna ikawa izichindongo za parokai wakati la wasui ngabo funvu la bili abo udukuru wanajeshi wa ulwawa wanajeshi shanga bote na maranya wa Komori ama magazo na wala ilo funvu la handani kodi wasuli daraja haji ngabo funvu la bili bilahi maraya wa Komori wa Islam wa maraya hamanda wako ikawa unaanza utunde ndondo maraya wao wandu kaula iladhimu wa hifa amjone samifano mimi ikaurenge umfano wahe mwana mtu hatu
amina barwan yaulwa ya nimru mahai mbaba wako wana hahi weka lazima ya mhifadhi ikaurengo mfano wa bili wahe mwananyasi Hasanuledi Moroni ikawa huo haulwaya ni mjuhu nkabu hai umta lazima ya mhifadhi ikaurenge mfano wa raru mwanyasi Said Yusuf mjini Zawuzi ikawa haulwaya ni mwanzani wa hewa roho wa lemba nduba zima ngihaka mhujuru ikawa ndo anga mfano wa saya wahe mwanyasi Alinjizi mbajini yaulwaya ni hawara yake mrusha hahe lo funfula la bili ngarinja wa mafunfula raru le funfula raru do wana watiti wana washi wajuru hilo wao ulwankalubiri wafunkalubiri warendwa ziyo ali wajuru hilo sengo mfano wahe mwana hatu faina rirengo mfano wa mwana mzuani wa mahashenda ya ulwa wa mwezi watu yarendwa ziyo wa mwezi watu mahajuzi ya ulwa hafa renge ufano wahe mwana mzuani wa maha 16 yarengwani wanaume 6 nzuani harmade jira la dumoni wa mrenda ziyo wa 6 wardi wa mwe hansi wa mu wa 6 abonge ekaundanza ngondoka ya ani zitendwa criminalite bonsi ujwe hansi harmaze daraja zondaru bwana Muhammad Ahmed harma izoikao do bwana Muhammad Ben Muhammad yatekeleza van mtaninga unazonjeza hauza hunga mhonosha mitkanza waja utsena kabla reja ye uharumwezi tendwa zinu harumwezi tendwa zinu ikaunga zidukuru banu au kazi hansi wa daraja ndaru yani zabari marhaba mwanama asadillahi banu fundi Muhammad yabo hazonesa haube nufukali nusu ala panda mwana na hokarishinderi hondane na faida ya mpango doli rajisa kabisa mimi le funvuilo njo tsanga baada izo mwanama ya hamba ndoka vanusu ala ngabo mfo na bano mfo wo kotsu khosu wala ya ribadingo hakaola katsuenshi omfo wakati yala wawe roho ila katsuenshi omfo bala habadingo o hayati gwendo harmanrongo zinraji yaboho bembelezi zale suala holiho ndezijiri yobo nsiju ila tinsibo kongio na maarifa ya misomo ya utartibisha na ubenu wanrongo hamandazimu entia hatu ima ngarjofanya costa ya nrongo ikao ngarizianshio ngarizionao karibu mwizo haukule mwizo eka samani katanta nilewendo ye maarifanzo ya vumbuwendo ka insiketi na shida ina nweke mmoja hawana mna fulani yani kastaina zila zana za scientifique za udambwake mmoja hajuruna mna fulani hao sido upande huo upande huo afikirie magendarme ka wende wa hundu mruha ulwa hasila hawa joshinda wambie procureur kawaiha ulwa hasila haya soha hausila haya shononde shande maarifa ya ubembeleziza ensongeza yahe mifo inu hindi de mana na hamba ukaya ensi ngiyonyitsa alivu ya maarifa amanda yao yani maitizi njizi liyo wanukwa tujueza bani aningyo hama ndrongoza mojuza na zila ndrongo poko harmaza ze societe kaundo rianshio ngazi parihani hao milamu ya ukaya wei hafanya shetendo ashinu ba wakati yakaushifanya ejamu yahe baada harengwa yende analizewa ihundi haukaya hakanagange hozungoni hau habitiwa harma tabhithi fulani haone hauka vala horohodaho ni harohanausi wa umani wa hahena mruhodahoni hajaparisawo ivo ladwani hamjuru yaonde maarifa ikao kartsina ya ushinda yari dalie hata riwaswili rihundre ukabanosha tsonga wandu wa ulo wao wenjia baha
inde shimiki wenjia komori haurambe ukanda ila ukaya o shababi ulio hauka o winjini waheze maiti rizivumbu wao bana roa wao wanazijana. Naam. No. Donc aba esuala ngai khosio be ya fulani engar jojo arambe uka hasbabu do levi wa vinyona bange hasbabu do mavu ndrongozo renda do badia wandu wendabo hasbabu daula umavu toma hakabanu omfo wo uharmwensi kotsutso khusu wonsi juba. Naam. Shanga ure khusu sirulobo mzai mwensi ngarabunga wa ulo wao ngeo warengao zemeli wenda maore walango ulo wao hangwa jiwao nongo fao o traverser le Méditerranée wenda harmo Europe ngo ulo wao hangwa rengao risk za ukaya wajihunde harma situation za uka mri Afrika na dunia hodari na ho mro haunga kwa sababu na jumkisha rejeke sababu hizo zamanando vibjore jihar maswala hiyo bwana Mohamed Ahmed ukana hiyo umva wasa tena hakanga joka na tihalebanu waroro jahazi baina ya nzuani henda maore na uo mfotena abunga bosibagu wandu waruha watawa harmensi yesababu ndobi ngojo nsami harma nikawshe bwana Mohamed bin Mohamed harma maswala ikandu waonesa haukawasi miva mirab shabasa mwenyezi Mohamed Ahmed amsokana abanu ngabo swala sana ndo muhimu haukabanu ze kozi wizo ze sibabu za hemira rahitso inwabo mfounu katusha za benu hata mpaka leo utukurukana ngabula mbo hitso hema militaire himana usibuta be kama militaire ngoro hitso za bata handa hido kaya wandu wafawa na wavumbu wabanu wafuha mizinga wanora haka bajebera mahakama shawanu gwajauka wafuha mizinga himana namba ukanabo yetuhuma ngo to militaire na ukajabira mahakama wanu kwa jazi haraya wafuha mizinga mizinga kaitsi na wandu kaside majeshi kabajebera mahakama de shapuza de yarema umzinga shode shapuza shawanu gwajauka wararu na wavumbu wabanu wafuha harma bihe wala kijeshi gazon hafu hamzinga. Donc wanu wabakisha ukaya endo be yarema hakana haki ya urema ukabanu jeshi ujwa huwa mndu haki kange harma legitime defense aungu wanidio terroristi anza ya wandeje ngabu wakati bukwe jeshi ujwa huwa mndu haki chatwambia ukaya wa ulaya hamizinga abeka wa ulwa hamizinga abo ulwa ni majeshi abo bakisha hufanye mahakama zonga zinasha abo sari hundu kaharmema funvumara ruyayo ngabo funvu la wandu uko wawaua delejeshi usamahani kujuelewa je yani uka majeshi ngwa tsunguwa wandu jao yabo do bantu bakabuladi mundu wandise mana nakawufanye mihanyiso hiyo duka heni banu yabo ngeladi morangali uwale uwo nelidalo la upande wa kijeshi kabatsi namna ikakwelinga ranzao zendongozi zibadilika jeshi yatsiwe mundu batsinokaya arijana yinu yambao daula ya haki dokari kubaliane ukaya gariyashio harmansi wako haina mndu ya wa mndu ngeladhimu ya hukumu hena mna ya ladhi iyo kabatsi namna ikatsinda hiyo abonge ilode lifumwe la handanuka harmale bakia la wa handani la ho wandu wa ulaya wandu wa tuhumu ka wa ulwani jeshi kana ushinda lihundi hedalawe ikakabatsi haki ya ukaya quelque soit mndu jora mndu hitwa ngeladhimu ya hukumulwa quelque soit statut ya lode lifumwe la handani lifumwe la bilida linahamba na ilode lirirwa haku dilahe maranya wao wananyao maranya hamandao manama haonesai abuka kabatsi ubenfumunji shangabo alama zaba kiwango wasiwana hauka wandu wanu na wavumbu wabanu wawo wandu ekahondo anzabu watunde wo wane na wavumbu wabanu wandi ha ulevi buhari armwandu wawo njamba kaya kabatsi sababu zinra jine sha iyo yunde ha buhari hauka ya wasedi swa zauze hakamlevi ya wa Hassan Uledi hakaharma hakahanja harma ndongo za ulevi ya wa mrumshahahe hakahanja harma ndongo za ulevi abonge
njamba ilode le shawili wilochi shailongela dhumuru langale haka ulevi urenge mvu harmayensi ulevi kawo woka utula kumor shanga ulao mwanzeko huja eka tsunanzani njemba vititi yabo haukamu dhukuru ulevi na bano ngabandoni so kabanu ngabando ikao waka harmayensi yani wakaulewa wakati baikwa ulevi wa hawoti sana ulevi ukaundulu habasa shawaka na ema utajio hao nezebezo za hao harma na sitozema zikazijakaya ibanu ngarambao ngariri hao edhima ya hole viunu bahi banu imakati hale yani karadhi mwana mahuka amwelewezo wandu wambao haukanga wandu waodu wandu wambao ka kairija na rana lelo ngarijoka kairija na rana lelo shakarna mtureje jana ila dimora ngade situation hevi lelo ulevi ikaho ndo anzofanya constat benge mkajana kojaka hamande helo lelo na kubadiane ka ngumwenji lelo na ngaurenga wandu wenji lelo wandu wenji duwale wao wenji rahana hade na urenge daraja za sai aukaya basa ngabwe mvinyo ngabwe libange ngabwe ngano izo pia zinji ya harmayensi njamba ya ude masharti bana shana kubadiano ka yiyo kakarja shindara maîtrise ya ferinu ya ulevi mwinji urenga wensi wanazija na haswa abunga ruka harmatabu kana shinda maîtriser situation ngojo samihi nam sekona Tanzania njazizi ya ustadh hauka leo rambati jajana jana hukaujuha weroho mjini hanyu hata husimoroni ngeuje uhunre ulevi leo ulevi huo uroha moroni nguo homijini haini mji kabati mji ujohenda harumema siwa hatu ukeku hondana na ulevi ezabili dokacha na eka hukaanza ulewe shauka ubandaya haukanga wanandongo wakauzira hukaura owaze wa mji ikao wajo hurongoza hau wajo adabisha hau wajo hurengea hukuma hukauria emafundi haukawa ondo wakaudo hima welaani ndongo hamandizo na uonesa ndongo zirisao na zilo haramu na zilo halali na konsekansi ya mdu yafanya tobiandi leo kinyume na jana ngiopwawa hobalia ulevi waho udotembea nuo na ufanya ulevi eka iyo ngiyo yabo shila itriso shaka utsongeza mru yare yake kafanya ula ulevi shilawa na banu haini mru ya lewa ngulindwa yafanye ndongo ikao zitawa harmenzia ngejo ujaheja raja ikao ndo ya renga ulevi wa hahe na ila gravite ya heze ndongo ikao do yazifanya besenge kaja kamlevi hajokaha so shangaza mru shao liho ulevi nguo rungu mru sila haila hamdhuru yoni mbabi na Tanzania parameji wangazo tukufu ani risari randiso na babi ila namna ya ikao ndo wade unuisa wanjia ridhukuru mbabi harma mada zinji bana shema kati kanunga ndo njia harma umnufu ya hadithi hatu kama de mnufu ya hadithi hatu wadhukuru ndo zinji bana hauka wadhukuru lwa manotablo wadhukuru lwa maulama uwa yani sha point kano jokamba yani sebano dombadiliho wa hila societe wa hula ukomor hata leo ndo arengesho nonde yarumie mwana mimi bwana Muhammad bin Muhammad ngarinjaro madabili inuika o haurambe elebia dabili ka huli dhukurbanu do kam ndungu jogu we mwananya haukari dhukuru kabanu military yakana bunduki ya rema shade ngarinjao dumrujua huwe mwananya yarengeshono de ya kensi ya tinze mwanya mpweshe hitwa ya mungwe mihoni ya kenero hoyo haromanti ya Kiislam yani unumbadiliho wa he societe
yekweli bano ule viunu bahindwa tukaza ngozino yani mwanzo ulifanye upezwa maso inzo ikangwa elewa harmaza ngozino meli kandu ya diligiji kandu ya hudhuru ngasongo voloni watoto leo ani katsamba watoto tsindoka wandu wa shashimaha au shayani wandu ikao kwa jabira zenzia za wendar mala makamu ya miaka hansiwa kemiano ni tishiliwa de mru fulani habasa ni mtu johili wadi zona uko ibala sisi ngarjo hambesha ruhusu rais wa jaula azali ya dorenga miharuma yetu nsingoni na majuba na hindi do president rais wa daula kahava ya juba akaza mharba kule rais wa daula zingo jumini haidi wo zekawaida za uva juba no kaza mharuma sindo mchini hao sindo bonsi juha kajasfani yani kajastehi e sharia shahemila yani ulamrwari wala harwari kilutsuria hensi namna hajojua hunde maelezo ya jeleze ukabalangu thamani la culture shayo wahasola tsengwa la lilo yabo mru vira ngehende balajwa hundwe ruhusa ngeze ngeba leo ekatsi jiruhusu mimi na subira leso ilo tizifanya ngamjoeba humjini hatu no kuna hiyo na hiyo yone manavokao harumaze ndongona rikao zipatu sabano uhususi nuzijirio karivumbwa ule vi rivumbwa udo sharja rivumbwa ulambadiliko tena ulambadiliko wa ila culture uharuma ensi fundi Muhammad hazukurukana wandu walio harumaze nsimbali na bali tipaka Faransa bali yangu ha Egypt yangu Arabia Saudite yangu ani wandu pia ngo bali yao ze culture wenda wazitaula iba izote nangazi athiriyo haruma ila ulambadiliho wa wanadamu ili haina mtu yafanyizo atukanza wasaya wazifanya sababu singaitsangao ngaitsangao haruma mbadiliho haraka wa he namna raish hakabanu ganzore lewe warishilia utsena lewe ekabu mwana ma uroha wendi harmanti wendo wasome balawe kwende wasoma zila za utoa wenda ulabai gwendo hurenge ne madhabi nezetwabia no mwendo ndo harmanti ila haswa ikauro hakabula abange wana hatu wa roha kabula wenda harmanti nsimbali na mbali wenda wesoma reka ndo wasome dini reka ndo wasome shizungu reka ndo wasome hazi ngwendo warenge hazila wairoha wende wasome shangwa ndo warenge la madhabi nezetwabia zilo harmanti ila wazibala azije halafu holiho si uroha haku rende harmanti zinji raza shiarabu raza shizungu rerejeiso ntipi ya hene mdungu balwe mbawi ya hezila ya ro ya zona hula bala hajahula eni dihanyo hiyo itongeza ila societe ya tungebadili hao abonge etartibu ya ushindani rohe harma le zetambu hizo dukaya ila education ya la Malaysia hatu nganzo ya renforcer bandu bana kaza ni uzistembabi ninelewe ndo kana banu arsala nganeshi harma nsihama dainu ya Faransa ngabo kabila zinji banu haina wanungo unazila culture za hauna ila mendo ya hawa mathalan waifanya sawa yemane to athiri mathalan dawla Faransa ito athiri sisi tungori athiri zabali ewa amjone saraha mwana majakale gya banu wasawi hanse mipango imipaka hiyo we hanse mipaka hiyo angalia yo ambao laicite yo mipaka wa hansuka quelque soit mahala ujula huja ngabondongobo ko hunu kuna ujoshilia zirize hanti rizilekeza ngwazibirili yao yode mana ko hunu ngwazi yao kamrati vejao mrati fenjao mrati ndemondo fulani hakaze ndongo hizo wasawara mbua ukaya ekare ndo anzari buliye uka heni mrujo labula msujo bala zetwabia yala nizohula no mwendo ya bala yala no hula ya rere una ukana ushila abune way hansi sokre ika yinu de yiri tsanganya usantipia yokuna uja kushilia izo dizora kaula de marmensi ya turkeni obuke ngabwe mipaka boko yo quelque soit mala wasomea quelque soit idini ujo hibala huja iyo kuna ujo hi rwaria au kayo ndi akia bila ile mwana makao sauka mathalan upande wa kimila nansi rihana na namna hatu waishi na namna hatu kibalia na namna hatu yovaya yode mana ko wewe kakujalula yada kutujova dagina abunge hizo dezanzo zihifadhile kaka jazi hifadhi
abo ngarjuktawa ngarjuku zidi la unjar matam ebanu kalisu ifadhilwaji wakati kao ngasina daula ilona sharia ilona mishinzi ilona wizara ya utamaduni ilona muftora ilona kadha yabo daula keja hifadhije keja hifadhizo ngo izo jabani ndi nimdo joka ujaruhusu bale kiltu ndo jina jaiti harmensi amdo kane kiltu ndio ajali ya hizi tendo batala ni zijiru harmensi yamdo ajelewa jana singa sina daula ilona mishinzi ngasina mezmitanu rais wa daula kafanya khutba harongoza muftora ukange lazima watie namna ya mpango nziani uka khutba ijoka utolwa harmwensi kamili ikenzima fasira ukaanza se ani ha to orientation yokana mtafadho alibo mafundi mjadiliane mwishiliane wala tsende hulanda mba Mwenyezi Mungu yewa bile weiha jahunu hamba yewa bile shablo clair wala nde hulamba yewa bile shatsinde la bile nanzao mimi wana iswaja ula ekaharenge kanuni hau kawaida ya ndongo wala hambio ze sujet wandwalo amene harma e domeni la fanya wana zaleke hajuha harenge initiative hantie conseil supérieur de la magistrature wala kana kaurudia rejeho mahakama yendea hukumu bapale ya hukumu mutu ya hukumu faina yani yeye ngenao upezwa macho wa mbandongo sha walazimike wazitwali walazimike wazifanye kwa tusifanya haila lese alelio harmensi yani kamnungu ilwandwa ni ngabo mipaka ngabo sharia shama kashiti kama hizo kaziti pia izo ndazila ni kwene sawa vanu mwana ma vanu tiuka emanzi ya sharia nkayati eka hukumu ndawe nguzo hukumu eza kujiria wewe she sharia kashituhambia ndongo huni hukumu ha upole bawe hunjua huni hukumu ha hunsikinia bati huchina mbayo roposhoni huni hukumu ha hundhulumu ba tiparo kamwanzani wa he mwana nyuhori mana he namna hiyo shaenge ze sharia zanziho ze hukuma zilio ngazirumiliwao haini mnu ubahanu ya lazima ya rumiliwazo yabo sharia handa isho katseli wandu harma makalman au kanga dhukuru hukma ibanunga doru isa ranges ya ukaya miongoni mwaze tanguzi jiri yo hawezi remao tsena sudazinu mahakama mai izo ndongo za kweli izo kabati mrutu kabati mahakama izo kabati mrutu zijwa shatkanza reje ibala kaya menga mganuka u dendongo la limuri wane nyo haku duka alikubaliana ukasinsi ikawa ngione namna hayo ya lazimiashi nize kawaida za hauka hini tito hane namna hayo hainansi hauka ikaka jafanye hali hiyo akukari na ukanansi tujore mfano ikalelo hangalahu waje wafanya sharia shauzia uka mnashioni mwanamshi katina ruhusa ya uvahijabu ya njioli koli washizi ila namna ya ujihifadhi wa ukaya ngeladhimuri kena namna nzima ya ubadia bahi zintipi ya zituhane namna hayo ya ujibadia ikaka jai hansi hizo ahunga tuangamia amtujoni kamfano wananyasi wasoma harma zinti za shara waje hadi karifiwa ni mfu wangujo soma Yasin ngojwe mabalo mtijua pesa ngabo haja haukahula wasomea waroha nizi taratibu hizo wazia kama kwa nujosoma Yasin ngabo haja wabaka kwa nujosoma Yasin yabo kaka jashinda rakansi rakubaliana baina ya he wataalamu baina ya he mafundi baina ya he wandu wa siasa rakubaliana mwandu undo mwafaka nensi ya hatu emidanganya inungejuka na hizo Mungu nimezi nungura kabla kimruwane hizo haraka wakemkoonsi waheze namna rijukubaliana ka undo mundu wa kikomora ukaya hensi hanumva yo hao hanumwe ndo hao wanizi tabia yao ihanuta maduni hao hizo ngela zimori zifa
Uangalizi watu kufika ndo mdidungawe makatiano wandu ikaru wala likabanu wanibenu ya ndongo ika ungizo muhimu kiasi kutosha ukana oharumwezi tendo za peu zijiriyo harumainsi wavumbua namna ni kaungizo ya ukahaina nzimabu mpango mahsusu ikandi alkoli nji yao yani ni zena uza ulevi ikando upande wa hudo inu internet ya makatiano ikawa wandunga unukange pote zao ikanda ula utamaduni wa hatika utawa ikande mahakama mai izo pia wazidukuru banu ngarazibirili yao bayi kwa muhtasari huwa wakati shahakika yani harumwezi tunaza peu kaundo zijiriyo hakika ngarihundauka na zenongo nezinu ngizo sababu ikamru hailiwando kwa jumuema kalma ikaundo watekeleza bana chasi kanza bwana Muhammad Ahmed ambose haina sujenzima bana njoshida irengi wakati mwingi ambosiri njembabi haruma unupande wa kimahakama haku yani wa kimahakama haku ikasamba wa kimahakama haku ya ukabanu ya mahakimu ula umulo wakati ukane mahakimu ngwa hukumu na ingwa hukumu kadha ngwa hukumu kadha na banu ikanoza rangalinga buzitendwa zinjiza hukumulwa uharume mahakama wandu ikawa hukumulwa la hitwa natampaka ndabu ngwa jihundao harumaze zela joli iba insinema na wasambo kanabo komungu ngujo fungwa kana hulwa wa zenongozinza dumu yani mdojo elewaje na wakati wenje wanu ngwa rihaye mahakama elewa Wanweka mahakama warihwa lawama ndo kayo de institution ilo charge yo hukumu. Shabano lawama kaiti ya mahakama bahi banze rongo zinrizi birili abantu. Eshaka hunzia jana na kamoto na tukasubutine jusema tsone yanga la mbaba hangu rongo na kauzira. Izo leo kaziti zinibalia tihuwa hata tiwasulidara jatihundukaya hata nyihilivu hana zila za utojise matona ngalia mbabangu ngamina ruhusa uzifanya ukaka bati mezuri ya mjinzi yao kabati naswaha ini naswihiyo kabati restriction itsoka yonsi kaungefanya ukanre ba ekatende hula mahakama ya justice ngamjofungwa mahaminji haujahari hawensunjo hufa tsandoso Mwenyezi Mungu ngamjo hukumlo hautilo haruma umrwa jana ani izo kazi shabano shatonga wandu wa sible mahakama ndako inde institution ya hansiwa uka irumie sharia hoson mamri afanya nai hauyafanya ndo unjena swala lo muhimu yabo ndio samiha ukana ila nimurli njembabi ambose ni waidi ngamjushida mdimdi talazo zumbabi ukabana warumenti hatu wandungwa wandukuru kama nunga sina mahakama maili kwenda mararu kwa mahakama ya heshila sharia shansiwa ino justice na mahakama ya kimila ngabian mahakama ya yani ya Kiislamu ka yorumishiha wakati wandola mahakama pia bihani ha uharumenti shoba hamika wandu wa unisauka yano mahakama ya sharia ikaonga de justice yanu ya kadamizi wane mahakama ya mila ranzi hale katushinda hurenga fumvula kweli rajo kanaga sina mahakama mazima uharumensi yonde siba bondo wasiliban leo kana mahakama ndungo wala umuo iwanu wala umuji na bana milasi na linja buhari yemjo talasu subabile swala ilo namnaje ekanga ni bazimanu wando haunga muharao zenongo hizo haukanaze nongo hizo habishi haku yonde mana bokuka bati itiso harumensi ndo talasu namnaje mimi ngamjombe kinyume mwa naam hauka mahakama ani pouvoir ya hensi yuwaze pouvoir zinro jini habasa haumu ranzi hale ngasina muda mshashiba nde mahakume ya mwisoi namnaje angalia wanungu ambao zenye fati zijiri angalia zenye mani zijiriyo baina ya mji na mji hampaka ukaumuyano waho mji wahatu na unu rinjia mushkili ngesa tuwa ya intervene ndai hau regle konfli hamandai de ya kimila de ya kidini hau de ya kisharia shaki si leo mikisomi ziru hamandia hiyo yajiri wamenye hamali wafana wanajamu hoka mahakama ya to tulilia kensi yambe na mwangalie problemu ya bayo ya iko mjini hanyu
ngabo mana wasojo vize wahindi vanu ya institution ya sharia bokoyo kaiji uji autosezise ani kaiji utsoji uzise ala wandu wayona ido bande cour constitutionnel no wandu boko kwa jiwa jishitakia ndongo shati ukaya mkiswa wajiri harma mji harma bavu harma tia kamili ukakabati mndu wa ujuhambe zendongo zila zijiri naye hauzendongo zila zijiri na rizireme koti cha valazi zitsojijirisa no na zijibones nasijibones yondi namna rilio ani loi de la jungle tudeka bwana Mohamed Ben mimi sikanza njibu le swala lao no eza kweli kaitsi haki wakati lunu rikena mahakama mara rikena namna rikena juridiction madeli wazone sahabo ngawe juridiction ya he hada nemila ngawe juridiction ya kidini ya he kabu ngawe juridiction ya he loi Napoleon ngeladhimu wasuli harma daraja ko ensi ikena namna nzima ya huko yafasiri hindi dukaya twende warenge mfano ikanga wana dawa yako dawa na mwananyumu ya husushiunga basi ngojojua wibeshe wo mji wende ya huko ihisize yao ngojojua weshe kadhi yende huko ihisize yao au ngojojua wende ho justice wende huko yao shawu mushkili hindi duka vala mahakama ya kiadana mila ikahushindwa kujifanya pele kwa juwewa mahakama ya hekadhi woko ani wekujuka navuka ya udaili shanda wawechi amwe mimi ngamdanukange lazima wa solidarity minga militaire harma parti politique boko yambo na ribarikishe komore ngasi harma reflexion yukange lazima mahakama ya tsanganya ani hotsanganyiwa ngarjo kasiri zalo harmantia Kiislamu lazima wangu angalie bazima inamna ya utsanganya zisharia zinza Kiislamu ni zisharia za Napoleon ni za kiada na mila wandu wazifanye bazima ili edawa ujokanio ya sushiunga ijijewani mndu mzima ukenea avoka wae bahola kenea avoka wae ifaishi abenge ngamdonu karma le swala ilo kakarjali unda shawiri ngatinojo karma taboka ngojojua wende wafanye mahakama ya ho haruma mji uhunre wahola ruhende hula ya ruhende ho mahakama yende ya shitakitsen ha hindi doke mahakama ya mji yoko anavuka yoko na manzishi yoko na maro donc hiyo ngela muri rohe harma de panza hilo kena ngojo ni saje harma ile waka defenda ba harma yesu ala hiyo banu ka ustavi abo haonesa ukari rohe harma ze juridiction raru hizo reconverger harma mahala wazima rijoku daliana yabo ngarendo harma mbabandrano utsomango namnaje yani zinu pouvoir za kanzi rilona maha ngebanu ngamjoka ukiri uka emaha kumena miraru na ibitsa madina hautsosoma mini haji na sharia tibahi ikeyonde nzia Mwenyezi Mungu yambaribire nsokubalika Napoleon de ujojari hukumlie hawe autorite na haniyo ya hema haya utenda honze nendane limala vani na unjulariali na jana fanya mashuhuli omji wakubali ukamimi mwanadamu hula mjini nzojani kubali ukabahari wende usomo debe yao maroku huja ukangojo undumilie sharia na mimi ngamina pouvoir tsainu na hansi wabanu nijua oka le shambalinu ya rithi na kwa mbebe wao la najo ewe mahakama uliongojo kwa mbebe wala rangu ngojo kaende mrithisha oka ani uombe bandra novoko sintutu hamande hatu boko meti sajiandi sahale ze apor zino razidhukuru banu hande usomo mala boko wanasiri odorudi abonsi uliju hautawenta taba hautawandongo kadha hubali akaula mwendo waki lade namna lazima wandrava yabangu mitendeti kampa kambra hore judabonsi hata I donja nkudi ani izo khitlafu za
mono na maeshi ndrongo boko kazi jakanzi kisharia shazikanzi harmwe mazoea ho anajamuka zo ujuwazi parehania donc ekamndongo ele waro dokabo yo ndo washindi wasudishe daraja hamandio sha ekamndo ele waro yundi ajuka ikanjema no sinahombe ukayandi ya jojo ikenjema amwambuka ezenjema dizo ando ajo wafikiana naam shake tsukabo reranti shinuri rumia shinu hau reconverge zendrongozi zonda ruri hundu juste milieu aza rumia ukayonde ya jokanje no vanowe manga ujopari hana harmanisho wandu warumia shafai wandu na harmale bakia la mwiso baba njema ya dibama ile kama tofautisha nao kwa wakati tena endelea ya handanilo kaya nsuona uziro kai mwanama ngukubaluka ngarisha ma system démocratique au ka bani zozo ntipia ngarjo to fanye mahadisi shay et peuple de Dieu décide bani zozo ntipia peuple de Dieu décide au moment donné ka erekubalia na reconverger rikena sharia nzima shiribadi au ngarba ko haza sharia ndarusi yo monsi ekawamba kangarba ko harwaze ndaraba umushini sheka et peuple yamba ukaya ngari roha rifanye nzima uzushini vano yosu alan zero haukabano demokrasi yoti ya Komoro yoke jazalihani ha Komoro engar aminio ke system democratique ndia urivukisha holi honde mentalite ya hatu sisi ngar amini mimi ngamu amini akamsu wana namna nyirojine ekatira hii vano harmais pala hiyo yosu ala ikanga lazima turifanye mpango wa hayo au kayosu ala mnyimu kabisa au kayosu ala inu ngabonisa ukabano wandwamila kwa jahana shiyo shaizo ni zwandu zoya ikadwa zari kaze kifura mbe ukana wandu wanu kwa tine pufaria hao ya bwefa sirabu na tulama mbe kananga ndori we ila adaiti yeshu harma yeti abunge namba kaido swala muhimu ngabduja nilwe makatia jao ijere hadisi mbabi na nyamto dum tani nwa ili jeke sir hadisi namne swala iyo na rede ekamwa na rede harma swala na harma libakira mwiso amana mnaika risabi kironesa dezitendwa zizurika unga zinshi harma yeti tendwa zari mralo hitwa ikao zirende haina usikuhusha shesu ala hangu ibakishamano yema na hava sam komori ya somhara ekaba fumru hauloe na mnayinu utoishia wandu washemeza utoishia madama yafanyishia zinza bari isa jirindi Tanzania tende na endelea walau mondoni mwahe mahadisi sikati uonesa farka ya ndrongo ya husiana no mfo kao mfo ulako tusu husiana no la uribodingo shao mfo nehifa mimi tifu shani ye impact ya mfo hangu ibakishwa lonamu sidoka ngwa tabi hao eziungo zangu zendo zao le nyongo zijodunga bazidunge no daula mwanya wa buha baada tilawa etika ubushe turuhindi ekami mruadini izona kaubalilia hedi ekambaba wa famille ekolaji na kahwiliva omwenje ejao zila dezi hozao walona muo yode khosana nomfo bohari yabo ngabo kabla homfo karjakaya ngerjir kauzal yo kabatsimro paroji khususi ya ne periode yo kabla rane jazalwa sika donc au hara ngelazimo kae baada ya umfo buharibanu kabla rahane jazal no wakati nazalo hata no wakati njoka ujalawe yauma banzo maili boko alawi yo kaitina jawabu do hara esjoka utsongeza ukabaha wanunga ulo wao shakarti wa hara indi do kama nartso hara karja husuiwa nazila wala ya hafa ya kaudo fanya directement ani ekatifu kuja husuiwa ne collage na do iliba kuja husuiwa nazila ikao tikauzibalia harma omujtama
shahaini sawa husiwa omfoula wo huswibu ukaondoka tiwa hara wanungo wa harauka aba hejoka hulo wando esida bwidongo utsongeza mndu ya ulo wahindi kabati no parametri ka ungarjosi avance rambezi ndizatsonga shawo mfo no samani no omfo ritsiurenge harma sheitendo shaheyarenga eshononde hawe bundukia remam omfo nariwone harmazi aspepia hakanga wafa ajali za magari enda sababu dabuze parezi lombi ngabo wafa ori wavumbua banu haulawa harmazi bahari kwenda maore esibabu dabwezi wandu wambongiondi ngabo wafa o hasibabu ya ukaya mrungutsoka nsiha lolema eshahe hata ende mvuni hatimizi katujwa ngondo ndao haono anashwa mrolo le hata haremwa bala hafu donc omfo esu ala ya omfo uno khusu zimbawapi za maisha shaiba kiukaya wobu hawandu wamiliki mrongo wambaasha esu ala inu narifikirie harmembe deinu dahunu diho wanrofa wenji par exemple de bahari ya maore amfikira mai ngaboswalika ngulo muhimu ikawa bwana Mohamed Ahmed alitekeleza vanu yani ekatselewanro mimi ekatselewanro dukaya emana wokonja hafili hamimi dukaya zenongo ikawa hamadagazo mfano muhadis hakauzimiliki ho hao hakangalo hao mnyamona makajanimus manatsu juhana dayukana ya wahamadagazo na hukumlo dokamya muna makajanimus shago zirejekana yema udumimi yema na wando watsohara namna yuhindi nawa minga mgano ka uharangu shawo harawa lelo tihama duwaja namna je uharawa manari lobanu hadisobanu dabukosonsi pianga si waharana zijiri nam jaboko owaloko muri warishidi yao ngo unelitora moilo wilo uharangu shawo harawa ulole lutsido wakajana hauka hamadeli razonesa wandu wanshole longwa onao harmwe dunia hili wandu wafa abangi abo eheli mndu ya unao zibirao Iraki ya unao zibirao Palestine ya unao zi ajali zibirao ka butozi wona wabwe kana ujo kana uharasawa na mndu yakawanshi wakati boko wakaushinda bwebera mahamili mamira rujejo kabafu mndu wafanya accident abangi uharao nguosha uharao ulolelo si hamadu wakajana abo wabakisha shabakisha sisirifikiri dinamna ya ubunguza zemaitizim hauka hufa sha hufati sawa rezemaiti za husondwa foba ni handa maore etartibu ndini alazimu rifanye ya ushinda bunguza zemaitizim owandu wa ulanao komori anamna ndini ushinda zibadili awandu wa rujuruo wana anamna ndini ushinda badila mzani kayo diabaki sha uharangu sha uharatsi walelo sido aje Tanzania timizi hadisi ya jiri na yon harmaze rezo sosio mru ya ulowa mdhani bese hadaliwa hende havuriziwa leba vlavana mbwani itsandra ya karibu na moronila watsini mapanga mwasini mapanga denamna yo ya parihani hane pinda harmaze bahari yani wakaujeleza waonesa ukavanu omulowa shaho omulowa adhabu izo ndizilo naitiso no manamba wo hatolwa ze nkangayo yani ngomuo yusala hokonge lazimu wandwa yone heze mbima haukangarambao ukaze influence za hujo one zerezo ni internet nga ubalia shaumu huwa mru ya fe hata haumra iyo yafanye jitihadi hata ya mtowe ze nkangaya yoja rajainra jina ya urahitwa na hale na uparistaho shambani hangu hautukivu hauvala uparonibia mnywala vani hau anibaka mbulio ikao zikauja na mathalani ndokapelewa shamra jele wakawemra kana usiwe kahuwa shahomru wa mruhanidi zokazi jadokaya sule bwana mru wa Mungu ngasina mahaminji hauwa mwana mshe hazonode shaleo ngohundo mru hauwa mru haufundi yani hamamdu ani mrulo makini
ndurengo plaisir na sila mbia fanya hama ngarjo shede hama karibuni bano waramale sola nzwani ngasina takriban bose mami yani ngabo bwana ya viole mwanamshi shawa wakati hukuma wa population nzwani waifanya kijakanyangu haukawa muua wa mungwe mihono wa yani ndongo ikawa izikaya sabuzi yani yote na gradimo ndo njembabi hanumwesu ala hiyo ya ukaya funzibano haone samfano wanongoza jiri nzwani wanduenda wahima mrondo warenga mnamana wakahumjuruhu haini mzima dao bada ndi watsanganye wosi tawa muwe yafe angalia ndongo tizo zijomkini haukazi jiri mwezi wa tsumu no mwezi wamba wona itiso wona ibada wona chao ani yode arajaindwa china ya hobi na jamu ndio kabla hanzari jimli simbabi harmaye izanabisha banu yani yensi hatu ngarjo hamba ukana harma daraja madazuni wasulila yensi ketina mtundi ibanu watundi ngwao yensi ketina yani yensi ketina hindini hata daraja madazuni wasulila kama ngabo ndongola zumurizi tofautisha Gatamba kana shavano Faransa liliyo zitodamani zongizo banu Egypt ngizo banu shangarambo kana ohususia wa hizo no hususia wa hatu yote tofauti hakana mimi amina wanama wenji wanzwanira mwali njwao hanwali yo wonde wala mnesi wa hatu na maore ngawe naola ngena ola ani hamnungudu ema na hindini josu ani gardofa sirinam najize ngozinu bana mimi ndani kailo de lifumbu muhimu la kabla de morkensiba naam kai constant pia kubaliana ka omjuruhuru ho renge mvumo tiju shababa kishemala lao etartibu ndini ya uruha mazitambuzini handani be kwa ngombuka ya wanugwa johamba ka Faransa ndugwa banwandu mfukare wa fakomori yosa wanandushiwi wa Faransa abonge karamba kamru mzima uwa iliwa furi shangaya badi balisi walwa shashi dimana minga mdhanuka ngeladhimu ndongonda ndongo ya ndani ngeladhimu Malaysia ngaliwa ne Malaysia yo ngiona midumira Malaysia si ya hana midumira umdu handani de dawla wiyo kawa odu waone sawo enzi ya wandu aladhimu adu odu ambokai odu one sawo kainsi nunge ladhimu ibaki harmanzi ya Kiislamu au iro harmanzi ya Kiislamu waundu waone sawo kange ladhimu wanadamu wadwenda mwandu fulani warengeze hadhari za hawa malifungu sha umdu wo kotosha ngabo mdu wabili do mdu wa hema wa baba no wazazi wa huwa iyo ngeladhimu rejei Malaysia yo hufanyishia ngeladhimu wandu wa kensi homijini homiraani wandu wadungiye kusomesa no tartibisha ka Malaysia wana kana jofanyishia ikawa wazaya ngwa waransiyo araru na ilufu mvukubo ko siri lienshi lilibahatish ngalindo no bunguza de lahe mafundi wakati wa hale sisi rika usoma Qur'ani sharika usoma ni Malaysia kibinadamu nyimala masuri majaba sanga mjomri somoye Qur'ani shaka mtsuri somaye Malaysia no mwendo nezetwabia za Komori na hizo pia rika usoma shioni rika usoma hamsirini rika usoma harmaze darasa rika ukubaliana uka undo mwendo nezetwabia za hensi haukaya mafundi wakaurengale fungu hilo ekaizo kazi ya pare hania karju hangamia na ngamdanukaya yondo ngoko kosontipe ya kabla de muri kensiri fikiri ruone tartibu kazi na uwezo sinjensia ngazira mali bakira mwiso husu ani zenrazi au kana karja harma es alale ya hatu ale winu yani ngarjo habari karama no iparo introduction ngasi harma hu babu wambabi iliri jwa sahale alaba hanuliliyo abunge lazima hanarjo hamba doni sababi baadhi za fika de Malezi bwana Mohamed Ahmed ye vanraunda vanhu habasa ngila demwe Komori alise namna ndaba iliri shinderi wane nezitendo zinitoka he namna hii yabo amjorejela alafu ndido kubalia na kavanuri koza no yavuka kubalia na karikoza ndorjoti haila jara yonde ngawe ya mwana ikazi tendo zero zirema wensi zikhoshya naona nyafati hau nongoza tsokazi jiri mria sikiti hebahi hau
Ikarikubelia noka ngasi harmwa madhara yabo ndorjonya milia esuala. No. ANC lazimu ya ndisenda babi de mivapi ikoza. Hakanga sina moja mwinji zendrongozi tishabonsi zendrongozi Yani NC-Kaiti kamwanzo sina subutina be NC-Kaiti au upande wa kishani ya upande wa daula ngawe NC wanadamu ngawe yani kabati udhamana. Izo ndizo njo hamba kabati udhamana. Nabo udhamana rionesa bansindoa serikali bahi. Shado mijini minga msholoa katinlo moto. Riana mjomba hatu homrani. Basi yetu vumbulwa ledzina. Gabara hakuja mwona. Yetu vumbulwa ledzina. Wewe kayo lera handa shioni, we ujibe ashioni, kayo lera handa msirini yabo, we ujibe msirini, bainge nasilipo. Isho kiswa shakana manaja mzima harma mraya. Na bonje zabo tena wamzani wakakubali chetizo isho wamnike isho tena. Wakakubali. Wakaurili. Haukaola jana kajaka na za swifa za hao walioleo. Wala ka gardien wa ubirilia na uhifadhi. Walioleo hondo wafanya ozila za lazimu zibiriliwa na uhifadhiwa. Yani wala wajorongo wale wajitara matuma pia. Kutsona kondo wafira na umeno wafaina no wao tindao. Mimi sikanzani yabo wade mziro. Mziro shake tula dimuri tsamba kango mziro rurensi. Mama mtu njize mwana ma ila dimurandi senda. Bano ekandu mwanzo wa onde mwendo na tabia wanduka andisa buju. Wanduka bonsi. Ani uandika wasanga wa madelenka. Walu hazo karno shinda rwabadili sasa zibiri. Shange lazimo rekubaliano kari koza madheli mwanama ya zone sabo rani sebonsi ni sabonsi nganzo o wana watiti walu abasa wabaliwa harma mwendo kaunga uhalikiana ne Malaysia shikomo no mwendo uwo udura juhara hunda yabo nge lazimo rejei zilazio rakauzisoma ani alama bayashio rakauya soma homijini itafauti liyo harma mabayashio yalu abasa na ne hadi dukaya abasaheni mndu ya juha ngotsuba palashi na banene mndu asoma alhamdu ikasojo kusomesa yabo ekareje harmwe mijini kwa basanga bo community lawyer rikubalia na ka homijini ngeladhimu bakema bayashi boko ngeladhimu ya tundwa wana wao waridi wandu watunde no wandu wasomesa wandu watunde no msomo wasomesi wao hauka hamadi hili nazonesa hizo lazima zipangie ndugu amwelezo ka iyo amaswaba kanga ni harma parti politique mungu nimweze fikra ndizo doka wala zipange de serikali shaba na basa komori na komini heni mji au harma miji ifanywa komini komini yongio na la meri waulu wandu wala thimu structure ani wajukaya mathalan ujaho mjini huno unungi kwa haruma wana mengo mitano abonge lazima bakema yazio maili au mararu ya somesa wardi wasahenu wandu lazima wasomese ni mrati tosomesa ardi waone sene berna maji wala lazima wafanye hakama deni na zone sangabo ya soma Sudan gabo ya soma Egypt gabo ya soma Afghanistan wandu wanani mndungu juharenge mwana hamsomesa kaltu jwa hata izo ya msomesa abungabo izo pia kaka jalekezi waranzoma ndoni karno shinda ruhar mutambu wala kemizi ala ya ustadh doka havumbuaze komunia unonese communauté ya Komori iliyo Faransa van wajoroha wabalie funvula mali wambembo ndoa wahela pitali vala el maarufu wazilo haukaka batsi barnamaji ya ho nono ionesa ukaya vanwe ka population ihundi haukanga wandu majana matsanu bahano ukaya sha dispensaire mathala kabatsi barnamaji ionesa uka ekawa nasha uzaya ngwa majana mane bahano yo lazimu kwake maternité shanga tsongocha hono riunjileze mali bokodo mjini hatu gelazimur kena maternité mjini hatu gelazimur kena na dispensaire mjini hatu rikena école primaire rikena collège rikena lycée borjoshinga rifanye
hizo Betsina mitwana isoka uyonsi pia Hinji. na bozo tipia hizo ngazi kubana ne daula. Daula wajohara haji mkondo wajola lazima wafanye no kwa tufanye. Jana tishi ya radio akamba ukariba la waheke neti wakama pesa. Ema depute wa voti ema pesa ariendenda. Eze mbangazi wa hao 2030 ani ya mama zonambe kaya ngabo umavu dhamana mwinji ranzi woju hata usiha hode hon Yani zijiruzi ino harmayensi haina mdunge na dhamana ikawa hizo. Haina mdunge na fungu. sha bandiwo no hani mdunge na fungu la utsanga si dhamana hani mdunge na fungu la utsanga shema dhamana ngabo wenye zendongo na dhamana. wala tido wenye wala daura amini ukakwa rifanyia Wariwe dhamana hiyo wafanye zendongo watu zifanya. harmeta vya hatu si uvoti depite uharmensi si uvoti president wekangasizi si uvoti gouverneur wala ndio hatsungua wandu hadoa ruma kana mfanyecha unamfanyecha donc yabo ngabondolona jukumu hojumaze dhamana ikaondo rawanika watuzi tekeleza Shansuli ndazali ya jalele mwana wangu wala msuli ndepite wa dafu yangu ya jadoli biye kolaji ya mwana wangu. Naam. Yani hamena mnaika bwana Muhammad bin Muhammad atekeleza banyoka yani malezi. Yani yabo ranzido mraya mwana yeshi yo huwasili ula mji yani haina mtu akanafungu ya kaushinda iwasudisha ye malezi ya mwana utekeleza banu kana mndu mzima mndesha vumbulwa mwanange muhara aizozo tipia hizo zila ama ngardo sasa maha watukufa ukana rikundukana zinu bahari ze bahari hizo tipia ina mnunge na zinji za hamba ilirikaze kife barnama jihatini harma lebaki ala mando rijerenge miadi usiku wa saa scenario 8 harma baki ala wili ili uhadisi haina ndo nzima bano ikauri zamba bano rizi hadisi haondo shabo ngartore ngai kawaida haina mbarenge dakika nzima nusu ili yana hele tengwe nam shakabla mbosema na mataji waliho yeli azingane mitambo nango dukai mtangazaji sana mbosenge na swala kwa hari hapo mwana mataji yuliho lizobonao mwana maraba asadilaya mfikira maraba watukufika mkubala hujemo mparaunu amma swala ngudalinu lozima ulio mpango so hisa tikatonju haukaya zinu hale zikabjiri shabara komori bakaba pouvoir ndaronda nne hambyo ngazambili mwanazanda bakapanda hemila ikanamvu ni tiso ikavirelia ho mijini ho miraani harmonti kamili ijo panda ho edini huyo yo sharia haida sheo shakinsi kujambe mahakama jejana zipuvarizo zondaro anabenzime ikatoshiza manenzime panda hemila ikoshinda huyo ye couvre ye serikali nano silam jana ejazino bansi kabjiri msano koja kwa joha ku chance jiri se jiri mazonti pia remila rosilamu redini alire reshana hajoyu shika couvre shika hukuma zofanya hukuma zikabira sasa kaya jela uzitiyo ensabu hindi mana leo narabezi eza leo heliziliyo afikira ma pia zitorihwa di serikali anukatona zila karari zihe maulama anukatona ze karari zihe mila kwa jamba zihe serikali zinu sabu hindi ni Muhammadi nywaili mara mimi ngamjamba ukaya haujibu le swala laho ze sharti ngizo zinjisha na tsorengano surizi buhu ihadani dukaya hale winji wa hemiji ya hatu upande wa kidini wakafundi mzima bai mjini awaidi shaina di hatoka mzima kwa waka warasha wakakubaliana kai mzima wayatende abongi zemrongo yakahamba kabati mungu yakaujwa hambati jawo hauka ola de yakai abasaru wa solidariety ka haina mji ngabo walimu wenji tiduka ngabo walimu wenji sha walimu wao wasome ya harmati zinji wabali ya madhahabi menji na tabia zinji waje hapo ngabo mibaba ndani yodi atongeza harmwe miji upande wa kidini kama ulanzo tunde robotaji ngabo tabu haku harmwe miji hatu upande wa kidini haukaya hale eka efundi mumjini wale kaundu wakubaliana ka dimjuma wonsi pia hatoa fikra au haonesa sharia kabati mratu kamba tija
shawandu wanabsa wasangwa udaraja sawa wansi pia wala harmati zinrajine eni mrungu jikazo halafu lazima mbabanda nuka yude maana ukao nge lazima uba taratibu ko ujumao emafundi wala walo mijine wakemjumao ukawudi ukwafe yude inu muftora ikawaida ikawa lazima rukubaliane uka muftora ikawa lazima ikwafe zenongo hizo zokachushinda za mkanishia hindi imana so shinda za mkanishia yude fikre ya hatu singari fikiruka muftora kejala dhimu yihansi wane serikali shema ulama wadini do lazima wakubaliane ukaya harma sonti pia ngari tungwa mzima ndoi yartende hako wakati uleka wakubaliana eni yajoha bangwa kubali sirumishi wa mala mtipi yode maana ko upande huo zinoka tuki upande wa kimila ngone mibadilio hali wakati wao baya hatuno wajumba hatu hata imana mhumoda honishetwada ushelola balazi tosho abasa imwana wa musongutendo halola na shetwada imibadilio yifanyishia namna ya ukaya emila yedeza yoketushinda ngamvu haukaya emila ketuste zila daraja za kidao kwa yajamba zile daraja za kikabila hale we kukamfaume mumjini baru kulola mapesa mengi we kukamfaume mumjini haukaya hula haru makabila ku we twada moda honimula huhimiliwa isu sidezi mkinshi hawa basi abonge iyo kakajashinda raunda taratibu ya ukaya wakemkuonsi ulo juma uwo ushinda ukuwafe shari ransi yabo umsajije mu tsunjuka parwame jambo singa banaza honje zabo harumwe swala ya taji kabla si lahana na yabo ufundi hambeza ka muhimu hoka hambeza dini hambeza mila yabo harma opezo matso ndrongerba kishandeza sharia sharia haruma zinu tajiazuzi sasuala shebe wakati zambe banu kabano sharia sho shanzi hangisho yabo sheushirumio de ushirumio anamna ya ukaya yatsongeze lo mjini hatuonde wajua mbeka no sija tizishia wajao na mbawa matangazo ya ubejila harensu mamadu yendo anzaendea fungwa wambeni wajuha wamba ngarijohenda hamji hau hansi dasina mamadu hatundendo fungwa enotibadiliwa ho mahakama kajenda fungu uo beidile hamba minja kao sambi hafungwa ndungwa madizo kazi za jirani huitwa na ubejinge lazimu za jiri ya mamadu ya tufungwa shalo wabandani hayo wando ndo msubushi ya ono hadisi zikunde sambi mahakama hamada yao ngojo jelezaji yabo edini ngyo haruma madhara emila ngyo bombo mahakama kabo yabo nsinde angamia kozonda ila mindu mirarfundi ifungwa banu kanga tsongeza ensido ambayo nsi ensido bainusi marhaba menji ya fikiri hama segundi mengo miraru ula huwa shirizi kanga na swali ika uganza ulivurize kabla si uhuzia kabisa bwana Muhammad bin Muhammad mimi sina swala dutoreje ndini mbashirin marhaba wo maruhusu rivoise swala hamanda linu ukonga mdanukai juka kairenge wa reji haramade swala linu usiku wasaya swala ko tijona masula hakanga rejilana usena litsanganye wataalamu wa dini litsanganye wataalamu wa sharia wajinga hamadasi ritsanganye ribamba ndani banga mdanukaya kari zidi huzi twalia na uzifikiri na uzirasha urambese usiku ngajurenga wakomoro wajuhelewa emadhamana wajuhelewa amenji dakika ngomira sekado hangu kama mjotsa samaha hauka zinsirongo nzijwa zinraka hamba bana sha amadena mna zambo mando ni inu ndongora soka ujarambe holiwa ndizorwa na nsayesama harmoa zijuwao kaitso katsamba ndongo boko kazijadunga na ne maarifa ya hoa zijuwao na wansami shati kausubuti ni jevano sujet wa kayo sujet ya mro rijeri kome ahonge yabo lazima ngasirtso ijongarjo bema yangarjo shari zifanya resubuti ahonge ngarbeshao television marhaba menje
Marhaba meji waangalizi watukufu wa RTMC, waangalizi watukufu wa RSM13 kao skale unu huna na banu harma yemadainu eza jirindi ni harma insi holiho ndezitendo za pewi kao haina usikuhusha wanungo zitanaba hiyo. Rihundu ma ilezo meji vanu watu kufika oro lalikaban na bwana Mohamed Ahmed wasuli bwana Mohamed bin Mohamed ikao waronesa harma miva minchi ama wakati kuna uruhusu rishinde rifanye matalazu zuhujuma izo ikaondo waronesa ana muhimu izo rjoha madukaya rienshi harumaizi tudaza peuzinu ngagozi yalikiana onelejeshi ngagozi yalikiana o wanadamu wao wasungu ujiwa ngagozi dazitelo ikao ngazifani wao wanawatiti ngwalwao ziyo sibahi wa ulwawa zonti pia zonisi habanu shanga boza sate na ukazeno gozinu ze sibabu zonti pia ngizo haibuni harumanamu na goka ongela dimu zenunguzi kembe nufu zonti pia waonisa banukana ngabo sibabu zinji ikando ulevi ikande interneti ikao yonjema harma upande shama mwasangwa irumia namnambi ikanda ula utamaduni wa hensi ikao wende zao ikanda ila mahakama ikao kabu zonti pia watukufu wanu wazibirlia tibahi wajaoni saukana yemalezi mingoni mwenga ikao bidike ndo ijo sababisha itowe zetambika onga zremao uharma ensi amfikiri hama zinji wa zamba banu waonisa zinji kaunga duwa shukuria ndengele fumvilu harma habadala hanyu anduika no makaulidunga banu duwa shukuria waili nana humbeshani marhaba nyu anduika mstahimilia uharma ze post radio za hanyu nana no harma ze tele za hanyu ili hudunga umpango wa hatunu na utasamai na ikao zilinai yemanama tajidini kao nge harma yemitambo nge jumautu alamisha ili wasulibanu asadillahi mzee bwana Beche Khalid hata mpaka na abunga dum shukrani rimbise bahati njema hata wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi